हाँ जी, तो हम बात क्या कर रहे थे, ये ऐसे ही है ना जैसे हमारे पूरे क्लासरूम्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं इतने सारे, और उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सीआर या मॉनिटर या प्रॉक्टर जो भी कहते हैं आजकल वो बनाया जाता है, या कोई प्रेसिडेंट बनाया जाता है पूरे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह तो ये रिप्रेजेंटेशन है, या पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उनमें टीम जाती है। तो वो कॉलेज पूरा वेट कर रहा होता है, या प्रिंसिपल एक्साइटेड होते हैं कि ये हमारी तरफ से जा रहा है। तो बहुत ज्यादा फिर इज्जत वाली बात होती है, ऑनर वाली बात होती है, ठीक है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को और भी बहुत सारी ऑनर्स है। सबसे बड़ा ऑनर तो यही है ना कि ये सहाबी हैं। और दूसरा बड़ा ऑनर ये है कि आप सल्लम ने इनको चुना भी, कि अपना नुमाइंदा बनाया, यमन भेजा। तो ये गए हैं वाइल के साथ ही, और ये इन रॉयल ब्लड था, आपको मैंने बताया। ये बादशाह थे, प्रिंस आप कह सकते हैं, शहजादे समझ एक तरीके से ना, सुन्नतें थी लेकिन आखिर उनके शहजादे तो थे ना। तो ये फिर अपने सवारी पे, अपने ऊंट पे जा रहे थे, और मुआविया ने पहले ऊंट पे बैठना चाहा तो इन्होंने कह दिया कि तुम्हें सूट नहीं करता कि तुम ऊंट पे बैठो। यानी नए नए मुस्लिम है ना, अभी उस लेवल का इख्लाक तो अभी नहीं आया। और जो चल रही होती है ना चीजें नेचर में या इर्द गिर्द, और वैसे भी जो बादशाह वगैरह होते हैं उनको कुछ इस तरह की आदतें भी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर इख्लाक आता है, लोग फिर इस्लाम को समझते इम्प्रूव कर जाते हैं। और उस जमाने में तो बहुत जल्दी लोग समझ जाते थे, अक्लमंद लोग होते थे, अकल वाले। हमने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं हमें पता चलता है कि कैसे लोग अकल वाले सवाल पूछा करते थे, और फौरन बात समझ जाते थे। और इवन जवाब भी जब मिलता था उसके बाद भी काउंटर क्वेश्चन क्या करना है वो भी अकल वाला होता था। इस तरह की चीजें ना हमें पता चलती हैं। तो फिर हजरत मुआविया ने कहा कि अच्छा कम से कम अपने जूते मुझे दे दें, कि जो नीचे पत्थर है, रेत है, बहुत गर्म है, सेहरा की गर्मी आपको पता ही है, डेजर्ट की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम एक बादशाह के जूते पहनो। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाई इतनी गर्मी है, रेत गर्म है, मैं कैसे चल कर जाऊं। तो इस पर वाइल ने कहा कि ये ऊंट का जो साया है ना, इससे तुम आराम ले लो, इससे सुकून ले लो, बस इतना ही है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये स्टोरी हमें मिलती है। इसके बाद फिर गए, और वो बहुत आगे जाके आपको पता है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, वो उनको फिर बादशाहत मिल गई जब खिलाफतें खत्म हुई हैं, हजरत अबू बकर खलीफा बने, फिर हजरत उमर, हजरत उस्मान, फिर हजरत अली, और हजरत अली के बाद 6 महीने हजरत हसन रहे हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुम। और उसके बाद फिर हजरत मुआविया की हुकूमत शुरू हो गई थी। तो हजरत मुआविया की जो हुकूमत शुरू हुई है उसमें फिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उसमें फिर ये जो वाइल है, वाइल ये भी अब जाहिर इस्लाम कबूल कर लिया रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये भी आए हजरत मुआविया को मिलने के लिए उनके दरबार में, और उस वक्त उन्होंने फिर इनके साथ मुलाकात भी की है। और वाइल की हमें आगे मजीद स्टोरी मिलती है कि ये जो बाद में जंग हुई थी हजरत मुआविया की और हजरत अली की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उसमें भी ये शामिल थे, और हजरत अली का इन्होंने साइड ली थी, हजरत अली के साथ शामिल थे। और यमन के बहुत सारे लोग, यमन के ज्यादातर कबीले हजरत अली के साथ ही शामिल थे। तो ये इस शख्स की हमें, इनकी हमें स्टोरी मिलती है, ये सहाबी बने। इसके बाद बनु सकीफ की मिलती है। बनु सकीफ सब आपको पता है, ताइफ का मेन कबीला था, ताइफ का मेन कबीला बनु सकीफ। और उर्वा बिन मसूद सकाफी की हमने स्टोरी पढ़ी थी ना पहले। उर्वा जो थे वो जो हुदैबिया में जिन्होंने रोल प्ले किया था इन निगोशिएशंस, और जो सारी निगोशिएशंस करने के लिए कुरैश की तरफ से डिफरेंट लोग आते थे, वो सारे तो रिजेक्ट होते जा रहे थे, या वो इनको रिजेक्ट कर देते थे, या उनको। लेकिन अल्टीमेटली ये आए हैं उर्वा बिन मसूद सकाफी, तो फाइनली बात आगे बढ़ी है, और थोड़ी सी बात आगे बढ़ी है। और उसके बाद सुहेल बिन अमर आए थे, तो मुआहिदा बेसिकली हुआ था। सुहेल बिन अमर से पहले ये उर्वा बिन मसूद सकाफी आए थे, तो इनको फिर इन्होंने जाके, फिर आपको याद होगा सहाबा की तारीफ की थी ना कि मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो अपने सरदार की इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं कि उसका पानी वजू का तक जमीन पे नहीं गिरने देते। इस तरह उन्होंने तारीफ की थी, ये वो वाले। ये बाद में फिर आए थे, मक्का से मदीना जा रहे थे तो पकड़े गए थे रास्ते में, और मदीना में इनको कैदी बना के लाया गया था। ये स्टोरी याद होगी आपको, मैंने सुनाई थी। लोगों को नहीं पता था, जिन सहाबा ने पकड़ा था उन्हें पता नहीं था कि ये उर्वा है, लेकिन जब ये आए हैं तो आप सल्लम को पता था कि ये उर्वा है। तो आपने बोला कि नहीं, इन्हें इज्जत के साथ रखो। और इन्हें फिर मस्जिद नबवी में रखा गया था, और फिर इन्हें खाना दिया जाता। 3 दिन तक आप सल्लम कहते रहे इस्लाम कबूल कर लो, और लेकिन ये कहते थे कि नहीं मैं नहीं करूंगा। इन्हें अपने खाने में से इन्हें खिलाया पिलाया जाता। इस तरह बहुत ज्यादा इज्जत दी गई, अखलाक और मेहमान नवाजी सारा कुछ इन्होंने देखा, लेकिन इस्लाम ने कबूल किया। और इनकी आगे मजीद बातचीत वगैरह भी वो स्टोरी हमने पढ़ी हुई है, इसलिए डिटेल में मैं नहीं जा रही। तो एंड में क्या हुआ था कि ये आपसे सर ने कहा कि ठीक है छोड़ दो इनको। 3 दिन के बाद ना इन्होंने नहीं बात मानी, तो 3 दिन के बाद इनको छोड़ दिया गया। जब खोला है
تو یہ نکلے ہیں، نکل کر مسجد کے پیچھے گئے ہیں، انہوں نے خود غسل کیا ہے اور واپس آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جمعہ پڑھ لیا۔ یعنی وہ 3 دن دیکھتے رہے ہیں نا کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، مسجد میں نمازیں بھی ہو رہی تھیں، مسجد میں خطبہ بھی ہو رہا ہے، مسجد میں درس بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اور لوگوں کا ملنا جلنا بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، سوال جواب چل رہے ہیں، تو یہ سارے ظاہر ہے 3 دن انہوں نے آبزرو کیا، اور خود ہی جب نکلے خود ہی غسل کیا، خود ہی واپس آ کے کام قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں اور لوگوں کو تبلیغ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وارن بھی کیا کہ تمہارے لوگ تمہیں مار نہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ تو یہ گئے، البتہ واپس جا کے انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا، جاتے ہی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، صبح اٹھ کے انہوں نے خود ہی اپنے گھر پہ اذان دیے، تو ایک تیر آیا ان کو لگا، اور پھر سے ہی یہ نیچے گرے اور شہید ہو گئے۔ تو جب شہید ہونے والے تھے، تیر سے موت آنے لگی، تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ پکڑا جائے گا وہ بندہ جس نے آپ کو مارا ہے، ہم اس سے کیا دیت لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اس کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ اللہ نے مجھے شہید کیا، شہادت موت دیا۔ تو وہ پھر شہید ہو گئے۔ یہ ان کی سٹوری ویسے ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تھوڑی سی میں نے ریپیٹ کر دی۔ یہ وہ سردار تھے نا، اور ان کے جو وہ تھے بھتیجے مغیرہ ثقفی، وہ صحابی تھے اور وہ مدینہ میں ہی ہوتے تھے، اور ان کا بھی ذکر حدیبیہ میں آیا تھا نا۔ تو یہ جب بنو ثقیف کے جو لوگ ہیں نا، یہ جب طائف سے آئے ہیں، اور طائف آپ کو یاد ہے طائف کا حصار ہوا تھا، لیکن فتح نہیں ہوا تھا، واپس آ گئے تھے سارے مسلمان ان کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ تو ان کے 6-7 ان کے جو سینئر سردار تھے وہ آئے مدینہ۔ تو مغیرہ جو تھے وہ بہت خوشی خوشی کے فائنلی بنو ثقف جو ہیں، وہ بنو ثقیف جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو وہ بھاگے بھاگے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر رستے میں ملے اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو مغیرہ نے بتایا کہ بنو ثقیف کے لوگ آ گئے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے جا کے خوشخبری دینے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ بڑا قبیلہ تھا نا، طائف کی بڑی ویلیو تھی، قریش کے بعد قریشی جو تھے، ان کے بعد بنو قریش کے بعد بنو ثقیف کی تو ویلیو تھی زیادہ، اور جو بت بھی جو تھے، بتوں میں بھی قریش کے بتوں کے بعد یہ ان کا جو بت تھا بنو ثقیف کا، لات جسے کہتے ہیں، یہ عزا کے بعد لات کی ہی تو ویلیو تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ الٹیمیٹلی یہ لوگ بھی آ گئے ہیں۔ تو پھر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ عزت دی، مسجد نبوی میں ہی ان کو ٹینٹ لگا کے دیا گیا، خیمہ لگا کے ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا، اور 10 دن یہ لوگ وہاں رہے ہیں، 10 دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیفینیٹلی گھر میں ہوتے تھے اور مسجد میں بھی اس طرح۔ تو ان کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان میں بات چیت کے لیے خالد ایک صحابی تھے، ان کو رکھا گیا، اور وہ ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے اور ان کی ہر ضرورت وغیرہ کا بھی سارا کچھ۔ اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات بھی پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ربا جو ہے، سود، اس کو جائز کر دیں، کیونکہ ہمیں ہماری تو زیادہ لین دین ہے ہی سود کی، ہمارا تو کام ہی یہ چلتا ہے، کماتے ہیں ہم اس سے، تو اس کو ہمارے لیے جائز کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہی رہے گا، یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پھر زنا جو ہے اس کو جائز کرتے ہیں، کہ ہم لوگوں نے سفر پہ جانا ہوتا ہے، ہر وقت سفر پہ رہتے ہیں، تو ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر پھر انہوں نے کیا کہا کہ خمر کو ہمارے لیے، شراب کو جائز کرتے ہیں، جیسے پچھلے ایک قبیلے نے، بحرین والے نے بھی پوچھا تھا نا، شراب کو جائز کر دیں، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جائز کر دیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں تو یہ انگور وغیرہ اگتے ہیں، تو ان انگوروں کو لے کے ہم تو شراب بناتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، تو اس سے بھی ہم ارننگ کرتے ہیں، یا اور یعنی یہ ہماری ٹریڈیشن میں، کلچر میں بھی شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بھی حرام ہی ہے، یہ جائز نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان باقی لوگوں کو دیکھو جو کہ میرے ساتھ ہیں، کیا انہوں نے یہ سب کچھ نہیں چھوڑا؟ انہوں نے بھی یہ سب کچھ چھوڑا ہے نا، تو تم لوگ بھی چھوڑ سکتے ہو۔ یعنی یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے نا، اس طرح ہم لوگ بھی جو لوگ نہیں عمل کر رہے ہوتے، یا جیسے کسی کو ہم نے بھی سکھانا ہوتا ہے، تو ان کو ہم بھی دوسروں کی اگزامپل دے کے سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بس بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اور بہت زیادہ کمپیریزنز میں نہیں جانا چاہیے، ورنہ لوگ اکثر چڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اس طرح گروپ کو ایز اے گروپ بتانا یہ اچھی بات، اگزامپل دینی چاہیے اچھے لوگوں کی۔ اور اس کے بعد ایک سیکنڈ رکیے، اسکرین چلی گئی میرے سامنے سے۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ لات کا کیا؟ لات کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، جو ان کا بت تھا، بہت بڑا بت تھا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تباہ ہوگا ہی ہوگا، وہ تو ختم ہوگا،
تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں 3 سال دے دیں، کہ ہم 3 سال کے بعد آہستہ آہستہ ہو جائے گا، کر لیں گے جب ہمیں عادت ہو جائے گی نا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بت جو ہے ابھی ٹوٹے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 سال دے دیں، پھر یہ مہینے پہ آ گئے کہ اچھا 1 مہینہ دے دیں، تو آپ سے نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، بت پرستی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں ہم پڑھ سکتے، کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈ میں ہم سے جھکا نہیں جاتا۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فوراً مان جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ کچھ لوگوں کا اتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، پرو ایکٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اتنے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ایکشن کرنے کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے ہم کریں گے۔ اور کچھ لوگ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، مطلب کہ انہیں جب تک کہو نا کہ یہ کرو، وہ کرتے ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہلتے، انہیں کہا جائے گا تو وہ کریں گے۔ اور کچھ لوگ پھر اس طرح کے ہوتے ہیں جو کرنا ہی نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، انہیں آپ بتاتے رہے نہیں، ہم اعتراضات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اور ہم اپنے ارد گرد اپنے گھروں میں، دوستوں میں، یہ ارد گرد ہم بھی دیکھتے ہیں اس طرح کے تینوں قسم کے لوگ ہم ایک کے لوگ ہیں۔ تو الٹیمیٹلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ، اچھا خیر انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، سردی ہوتی ہے تو ہم سے کمر اکڑ جاتی ہے، ہم سے جھکا نہیں جاتا، اس طرح کی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دین ہے ہی نہیں کہ جس میں نماز نہ ہو، یعنی نماز جیسی عبادت کے بغیر دین میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، دین ہو ہی نہیں سکتا نماز کے بغیر۔ تو پھر خیر اس کے بعد ان کی بات چیت کنٹینیو ہوئی، اور انہوں نے پھر کہا کہ اچھا پھر جو زکوٰۃ اور جہاد ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے، اس کو ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور جہاد کو چھوڑ دو۔ تو یہ لوگ پھر چلے گئے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحال انہیں اجازت دی، لیکن بعد میں عمل ان کا شروع ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا جب ایمان مضبوط ہوا ہے، نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں، اور نماز تو خود بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور گناہ کبیرہ سے روکتی ہے۔ پتہ چلا تو انہوں نے زکوٰۃ دینی شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ضرور زکوٰۃ دیں گے اور یہ ضرور جہاد کریں گے۔ مطلب کہ یہ بس شروع کی باتیں ہیں، بعد میں ان کو احساس ہو جائے گا، اور یعنی فیوچر پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا کہ یہ ایسے زکوٰۃ بھی دینے لگیں گے اور جہاد بھی کرنے لگیں گے۔ اچھا وہ اللہ کے رسول تھے، ہم ایسی پرمیشنز لوگوں کو نہیں دے سکتے کہ اچھا آپ فجر نہ پڑھیں اور باقی نمازیں پڑھ لیں۔ تو بتانا سچ ہی ہوتا ہے، ہمارا فرض ہے ہم سب کو سچ بتائیں جو جس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے میں نے کئی دفعہ بتایا، بتانے کی حکمت ہوتی ہے، بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور بتانے کا وقت بھی ہوتا ہے، کس ٹائم پہ کس کو کیا بتانا ہے، اور جو بات ہم بتا رہے ہیں نا اس کے درجات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے نماز کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، 5 رکن ہیں ان کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن پھر کچھ چیزوں میں نرمی کر کے آسانی سے بات کر سکتے ہیں ہم، آسانی دینے والے ہم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آسانی دیتے اسکالرز ہی ہیں یا فقہا ہیں، لیکن ہم لوگ آسان بنا کے آسانی سے بات کرنا، سمجھانے والے طریقے سے، پیار محبت کو بیچ میں ڈالنا، ایسے ساتھ دینا، ٹاپک کو چینج کر دیں کہ اتنی مشکل باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسانی پیدا کرنے والے بنو اور مشکل پیدا کرنے والے نہ بنو، یہ حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے بات چیت کریں، خصوصاً گروپس ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والی باتیں کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مغیرہ جو انہی کے قبیلے سے تھے، مغیرہ ثقفی، پہلے بھی ہم نے بات کی، جو عروہ ثقفی کے بھتیجے تھے، ان کو لیڈر بنا کے ان کے ساتھ ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 8 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا نا انہوں نے، بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور لات کو ختم کرو۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لات کو خود نہیں ختم کر سکتے، ہم یعنی ہمارا بت ہے اور اس کی بڑی عزت ہے، اور ہم اس کو خود سے کیسے ختم کرتے ہیں نا، اس وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مت کرو، میں تمہارے ساتھ بندہ بھیج دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھیجا، اور یہ جو اگلی والی یہ جو فنی سٹوری میں نے لکھی ہے بتانے لگے، یہ بیسکلی ہمیں مین بکس میں تو نہیں ملتی، لیکن کچھ بکس میں، کچھ سیکنڈری بکس جو ہوتی ہیں نا ان میں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنی سچی ہے یا کیا ہے، لیکن سٹوری ہمیں ملتی ہے، اس وجہ سے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو بیسکلی مغیرہ جو تھے وہ تھوڑے مزاحیہ لوگ ہوتے ہیں نا، مذاق کرنے والے ایسے تھے۔ تو یہ مغیرہ نے رستے میں نا ابو سفیان سے کہا کہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو مذاق کر لو۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے نا لات کے پاس، اور لات کو انہوں نے تلوار کے ساتھ مغیرہ نے توڑا ہے، اس کی گردن پہ جب مارا ہے لات کو، لات ٹوٹ کے گرا ہے، تو مغیرہ نے کیا کیا کہ ساتھ ہی چیخ ماری اور اپنے منہ کے بل نہ نیچے کو گر گئے۔
और जो लोग थे वो ऑलरेडी जमा हुए हुए थे कि हमारा बुत टूटने लगा है, ऑलरेडी दुखी थे, रो रहे थे, इस तरह की चीजें चल रही थी। ये जब मुगीरा गिरे हैं तो लोग तो खुशी से चीखने लगे, और हमने बताया था ना कि ये बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस पर मुगीरा वापस खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो जो अभी भी इस तरह की बातों में आते हो, कि ये पत्थर के बुत हैं, इनको कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता वगैरह। उन्होंने खैर समझाया उसको, तो ये वाकया हुआ। और इसके बाद इन्होंने बिल्कुल इसको, सारा मंदिर जो भी था वो सब गिरा दिया, सब कुछ गिरा दिया गया। और जो बुतों को वो दौलत वगैरह डाली जाती थी ना, तो वो दौलत जो थी सारी वहां से जमा करके गरीबों में बांट दी गई, और इस जगह पे बाद में फिर मस्जिद तामीर कर दी गई। तो ये बनु सकीफ का वाकया था। बनु सकीफ के बाद बनु हनीफा पे हम आ रहे हैं। बनु हनीफा भी फेमस कबीला था, और इसमें क्रिश्चियन से ज्यादातर ईसाई थे। और मुसैलमा कज्जाब जो है वो इनसे बिलोंग करता था ना। मुसैलमा कज्जाब का अगर नाम नहीं सुना हुआ तो ये पता होना चाहिए, ये वो शख्स था जिसने आप सल्लम की जिंदगी में ही नाउजुबिल्ला नबी होने का दावा कर दिया था, रसूल होने का दावा कर दिया था। ये पहला झूठा नबी था, पहला झूठा नबी। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, 30 दज्जालून अल कज्जाबून आएंगे, मतलब कि झूठे दज्जाल। दज्जाल होता है दजल करने वाला, धोखा देने वाला, झूठ बोल के धोखा देने वाला ना, धोखा होता ही झूठ पर बेस्ड है। तो झूठ क्या होगा कि नबी होने का दावा करेंगे। तो आखिरी जो मेन दज्जाल आएगा ना, हमें उसका पता है, जिसकी अभी हमने पढ़ी थी तमीमुद्दारी वाली हदीस में जिसका जिक्र किया। वो जो दज्जाल होगा ना, वो भी पहले जाहिर है नबी होने का ही दावा करेगा ना, कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, पहले वो दावा करेगा। और उसके बाद अल्टीमेटली वो तो खुदा होने का दावा कर देगा, झूठा खुदा, ठीक है। ये सारे झूठे। तो ये दज्जाल जो 30 दज्जाल है ना, उनमें से ये पहला था मुसैलमा कज़्ज़ाब। इसने नबी होने का दावा कर दिया। लेकिन अभी नहीं, अभी ये क्या कर रहे हैं, ये प्लान बना रहे हैं कि हम आपसे सल्लम को मिलते हैं जाके। तो ये जो बनु हनीफा है, और ये बनु हनीफा के ईसाई सारे इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। और ये 70s में इसकी एज थी, 70s 80s में उस वक्त इसकी उम्र थी। बहुत ज्यादा ऑनर था इसका, ये सरदार था और पढ़ा लिखा था। इसने बकायदा क्रिश्चियनिटी की तालीम हासिल की हुई थी, इर्द गिर्द सफर करके, तो बड़ा फिर लोग इसको एहतराम देते थे। तो ये फिर गया है, अपने वक्त बनाया इसने, और ये फिर मस्जिद नबवी में ऐसे एंटर हुआ है जैसे बादशाह एंटर होते हैं, बादशाहों की तरह। वो ये शेड्स किए हुए इसके ऊपर, कपड़ों से ढांपा हुआ, इर्द गिर्द लोग, इस तरह ये एंटर हुआ है। और एंटर होने के बाद फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दावा किया है कि मैं आपकी बात तब मानूंगा जब आप मुझे भी अपने साथ रसूल बनाएंगे, कि आप रसूल हैं तो मैं भी रसूल हूँ, मुझे भी बनाएं अपने साथ, वरना मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो फिर आप सल्लम ने कहा कि अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये फिर, और आप सल्लम ने फरमाया, आपके पास उस वक्त जमीन पे होते हैं ना स्टिक के पड़े होते हैं कभी कभी, तो वो एक तिनका उठाया, और आप सल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इस तिनके के बराबर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम रिसालत मांग रहे हो। और आप सल्लम ने ये भी फरमाया कि मैंने जो ख्वाब देखा था ना, ख्वाब में मैंने जो ख्वाब देखा था बेसिकली, उस उसकी ताबीर हो तुम। तो ये इसके बाद फिर ये चला गया। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि मैंने एक सहाबी से पूछा कि वो क्या ख्वाब था जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, ये बुखारी में हमें हदीस मिलती है। तो उन सहाबी ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सोने के कंगन पहने हुए हैं, और उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरिटेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं आप उन दो सोने के कंगनों से। और फिर वो आते हैं फरिश्ते, और वो उसके ऊपर पढ़ के दम करते हैं, कुल पढ़ते हैं, दम करते हैं, और फिर उसको हटाते हैं। तो आपने फरमाया कि ये वही है, मुसैलमा कज़्ज़ाब उन दो कंगनों में से एक है ना। और आप सल्लम इसने तो आपकी जिंदगी में, अभी ये दावा करेगा, ठीक है, अभी मैं आगे बात बताती हूँ स्टोरी। इसके बाद भी आप सल्लम की जब वफात हुई, उसके बाद भी कुछ लोगों ने मजीद भी नाउजुबिल्ला दावा किया था। एक का नाम तो लहा था ना, लेकिन वो बाद में फिर मुसलमान हो गए थे, ठीक है। और एक खातून ने भी नबी होने का दावा कर दिया था। तो इस तरह की भी स्टोरीज हमें मिलती हैं। तो ये सहाबा की जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं ना, आगे सहाबा की जो खिलाफत हैं उनमें फिर हमें इस तरह की सारी स्टोरीज मिल जाती हैं। पर इसका तो अभी से वाक़या हो रहा है, ये फिर वापस चला गया, और वापस जाके वहां से इसने नबी होने का दावा कर दिया, रसूल होने का, नाउजुबिल्ला। और इसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा कि इस तरह के तुम रसूल हो तो मैं भी रसूल हूँ, और मुझे भी मानो, ऐसी चीज। और एक शख्स को भेजा नुमाइंदा बना के। वो जो नुमाइंदा है वो आपसे सल्लम के पास आया, और आपसे सल्लम ने इससे पूछा कि क्या तुम इसको मानते हो, तुम भी इसको मानते हो। तो उसने कहा कि बिल्कुल, मैं इनका नुमाइंदा हूँ तो मैं उनको मानता हूँ।
تو اس پر آپ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمائندوں کو قتل کرنا جائز ہوتا نا تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا. یعنی نمائندے کو کوئی کسی اور کا نمائندہ آیا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ نارمز ہوتے ہیں نا، کچھ ویلیوز، کچھ ایتھکس جو کہ ہم دنیا میں جو سیٹ ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے، لیکن یعنی ایز اے کمانڈمنٹ قرآن میں نازل نہیں ہوا، لیکن ویسے کہ دنیا میں جو نارمز چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کا نمائندہ آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو قتل کر کے واپس نہیں بھیج سکتے. کوئی لاز ہوتے ہیں، لاز آف دا نیشن ہوتے ہیں، یا لاز آف اسٹیٹ، یا لاز آف دا لینڈ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے نا، تو لینڈ کا بھی، دنیا کا بھی قانون ہے، اس قانون کے مطابق مان نہیں سکتے. تو آپ سے سر نے کہا کہ اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، جاؤ تم. اور یہ جو جھوٹا تھا مسلمہ کذاب، اس نے پھر بہت ساری صورتوں کی نقل کر کے صورتیں بھی بنانے کی کوشش کی، اور یہ ہمیں ملتی بھی ہیں اس میں سیرت ابن اسحاق میں اور باقی کتابوں میں بھی. جتنے بھی سیرت کی پرانی کتابیں ان سب میں لکھی ہوئی ہیں. اس نے عجیب عجیب صورتیں بنائی. بیسکلی جو قرآن مجید کی صورتیں تھیں نا، ان کی نقل کرتے سورہ کوثر سے ملتی جلتی 3 آیتوں کی تھوڑے ورڈز چینج کر کے وہ بنا لی. پھر فیل جیسی اس کی صورت ملتی ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے سورہ فیل جیسی نا. اس نے آگے پیچھے ورڈز، آگے پیچھے نہیں، کچھ ورڈز چینج کر کے نئے ورڈز، کچھ ورڈ سیم رکھے باقی نئے ورڈز ایڈ کر کے سورہ فیل، سورہ کوثر کی نقلیں کی. اور پھر اس نے ایک وہ مینڈک کے اوپر بھی ایک اس نے صورت بنائی. اس طرح کی اس کی عجیب عجیب چیزیں تھی. بلکہ یہ ایک دفعہ گزر رہا تھا کہیں سے، تو ایک شخص تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا، یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے. تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے بھی رسالت کا دعویٰ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھے سناؤ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس قرآن جیسا کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. اور اس نے اپنی صورتیں جب سنائی تو وہ جو نان مسلم تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ یقیناً تم بہت بڑے جھوٹے ہو. یہ تو سن کے پتا چل رہا ہے کہ یہ کسی کا خود کا بنایا ہوا مزاحیہ کلام ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں. اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 5 جگہ پہ کہتے ہیں نا، 5 جگہ پہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی قرآن جیسا کچھ نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کوشش نہیں کرے گا. کوشش بہت سارے لوگوں نے کی نا، لیکن بنا نہیں سکے، ویسا کچھ کر نہیں سکے، چاہے ملتا جلتا، چاہے سننے میں لگ رہا ہو کہ یہ تو. اب دیکھیں پورے ورڈ سیم ہے. انا اطعیناک کا الکوثر کی جگہ پہ اس نے کچھ اور لکھ دیا. اس طرح کی تھی وہ ساری پوئٹری جو میں نے پڑھی تھی، یہ میں نے ابھی. تو اس طرح اب اس نے کر تو لیا، لیکن اس کے اندر جو باقی قرآن کا جو اعجاز ہے اس کو تو وہ انٹر نہیں کر سکا، اس کو تو وہ بیچ میں نہیں لا سکا. اس میں جو حکمت ہے، جو میسج ہے، وہ سارا کچھ تو نہیں وہ کر سکا. مطلب ہے کہ لوگ کوشش تو کریں گے اور الٹا پلٹا کچھ لکھ بھی لیں گے، لیکن وہ قرآن نہیں ہو سکتا، قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور قرآن کے جیسا نہیں ہو سکتا. خیر الٹیمیٹلی پھر اس کو جو بیٹلز آف ردہ ہوئی ہیں، اہل ردہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اس میں پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا بنو حنیفہ کے لوگوں کو. یہ زکوٰۃ کے بھی ریجیکٹرز تھے، بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں. اور الٹیمیٹلی اس کو پھر اس میں قتل کر دیا گیا جنگ کے دوران ہی. اور کس نے کیا تھا؟ یہ میں نے سٹوری ویسے سنائی تھی آپ کو، وحشی نے کیا تھا. وحشی کی سٹوری ہم نے پڑھی تھی نا، کہ اس نے جب حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو احد میں. اس کے بعد ان کی پوری سٹوری سنائی تھی وہ. اور ان کی سٹوری ہم نے ریپیٹ بھی کی تھی بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آ کر ملے ہیں اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ یا اللہ مجھ سے تو کوئی ایسا کام لے کہ یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہو جائے، جو میں نے شہید کر دیا تھا نا حضرت حمزہ کو، اس کی ریپلیسمنٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ کام کیا کہ انہوں نے تیر چلایا اور مسلمہ کذاب کو ملا ہے اور لگا ہے، اور اس کا خاتمہ ہوا ہے. بیسکلی اللہ کے رسول رسالت کے اوپر جو دھبا نعوذ باللہ یہ شخص لگا رہا تھا نا، اس کو پھر ختم کیا گیا. اور حضرت وحشی جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ اس شخص کو بھی ختم انہوں نے کیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اور خیر ویسے اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضرت وحشی والی جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھیے گا. حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ ایک میں نے تیر چلایا اور ایک وہاں پہ انصاری تھا، اس نے بھی چلایا، تو ہم دونوں کے تیر اس کو لگے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے تیر سے یہ مرا ہے یا میرے تیر سے، لیکن البتہ مر گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری دعا کی قبولیت ہے. تو یہ اس کا خاتمہ ہوا. یہ بھی آیا تھا، بنو حنیفہ کے لوگ آئے تھے. اس کے بعد بہت سارے قبیلے یمن سے، جیسے میں نے بتایا بنو عز جو ہے، اور انہوں نے بنو عز جو تھا اس نے آ کے اسلام قبول کر لیا.
और फिर बनु जुरुश जो था, ये लोग आए हैं मदीना में, इन्होंने भी आके इस्लाम कबूल किया है। और हाँ, बनु जुरुश, ठीक है, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद बनु तमीम थे कोई, ये भी आए हैं, इन्होंने आकर इस्लाम कबूल किया है। और हाँ जी, इस्लाम कबूल किया, ठीक है। हाँ जी, और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी पूछा। इन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ने ये क्रिएशन जो है, कायनात, ये कैसे बनाई, ये हमें बताएं। ये सवाल इन्होंने आके पूछा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब कुछ भी नहीं था ना, तो सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह ताला थे, और अल्लाह ताला का अर्श पानियों पे था। ठीक है, ये हमें कुरान मजीद से भी पता चलता है। अल्लाह का अर्श पानियों पे था, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये सूरज चांद सितारे ये सब बनाया। और एक अंसारी जिनसे हमें ये हदीस मिलती है ना, इमरान, वो वो बताते हैं कि ये इतना ही आपसे सल्लम ने बताया था कि मुझे एक शख्स ने आके बोला, तुम्हारा ऊंट जो है ना वो भाग गया है। तो मैं बाहर निकला ऊंट पकड़ने के लिए, और मैं बाहर निकला हूं तो वो ऊंट भी चला गया, और मुझसे हदीस भी मिस हो गई, और मैं वापस आया हूँ तो बात भी मुकम्मल हो चुकी थी। तो कहते हैं कि मुझे कितना अफसोस है कि मैं हदीस ऊंट के पीछे चला गया, काश कि मैं ना जाता और मैं हदीस से पूरी सुन लेती। तो वो जो यमन का कबीला था, वो तो सवाल पूछ के जवाब लेके वापस चला गया ना, उनमें तो वो बात जाके वहां खत्म हो गई। तो इनकी इतनी ही बात हम तक पहुंची, तो बेसिक यकीनन अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह ताला जितना चाहते थे उतना हम तक पहुंच गया, और उतना इल्म हमें मिल गया। तो ये यमन के कबीले हैं, जो कि इतने सारे कबीलों ने आके इस्लाम कबूल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरम दिल होते हैं जिस यमन के जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा नरम दिल है। और भी मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसें मुख्तलिफ हमें मिलती हैं यमन से रिलेटेड, यमन के लोगों से रिलेटेड, के अल ईमान यमानी वल हिकमत यमानिया, के ईमान वाले लोग हैं यमन में। यमन में ईमान है बेसिकली, मतलब यमन के लोग ईमान के बड़े अच्छे होते हैं। और हिकमत भी यमन में है, मतलब हिकमत वाले समझदार लोग होते हैं यमन के। और इसके बाद आपसे सल्लम ने ये भी फरमाया, दुआ भी की इनके लिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व यमनिना, मतलब या अल्लाह बरकत दे तो हमारे शाम में और हमारे यमन में। यानी अभी पूरा यमन मुसलमान भी नहीं हुआ था, अब तो यमन मुस्लिम कंट्री है, और पूरा शाम भी उस वक्त, उस शाम में तो अभी गए नहीं थे मुसलमान, लेकिन आपसे सल्लम ने उससे पहले ही कहा कि हमारा शाम और हमारा यमन, या अल्लाह इनमें बरकत देना। और अभी हम देखते हैं कि यमन में भी जंग चल रही है और शाम में भी जंग चल रही है, ये पता है हमें। शाम में, सीरिया में भी और पैलेस्टाइन में, दोनों में जंग चल रही है, बुरे हालात हैं। और यमन में भी अब आके इस साल थोड़ी सी पीस ट्रीटी हुई है, लेकिन डेफिनेटली इतनी सी पीस ट्रीटी होने से हालात तो नहीं ठीक हो जाते ना। और कितने अरसे से जंग चल रही थी यमन के अंदर, और कितने हालात खराब थे, और इन तीनों जगहों, इन दोनों यमन और शाम के कितने हालात खराब हैं। और अल्लाह ताला इनकी तारीफ करते हैं कि ये ईमान वाले लोग हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना, और हिकमत वाले लोग हैं, और अल्लाह की बरकत है इनकी, इनके इलाके में, इन लोगों में। और शाम तो वैसे भी बरकत वाला इलाका है ना, शाम तो नबियों का, प्रॉफिट्स का इलाका है। जितने बनी इस्राइल के सारे प्रॉफिट शाम और फलस्तीन और इन्हीं जगहों पे आए ना। तो ये अल्लाह ताला का टेस्ट है, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए टेस्ट रखे हैं, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए यही वाले टेस्ट रखे हैं जो कि उनके हैं। खैर, फिर इसके बाद यमन में क्रिश्चियंस भी थे, यमन में ज्यूज भी थे, ठीक है, यहूदी भी थे, और बहुत सारे यहूदी थे। बल्कि हमेशा से जो कंट्रीज में, जिन कंट्रीज में यहूदियों की तादाद बहुत ज्यादा रही है ना, तो वो यमन उन्हीं में से एक थी। और लेकिन जब इसराइल बना है 1947 के कुछ इस तरह, 47 में ही बना है कि आगे पीछे, तो फिर जब इसराइल बना है तो पूरी दुनिया से ज्यूज को कलेक्ट करके इसराइल में लाया गया था ना, कि इसराइल को ताकत दी जाए, लोग दिए जाएं। तो वहां ला ला के जमा करके एक ज्यूइश नेशन बकायदा क्रिएट किया गया, अरबों के दरमियान में बनाया गया, ठीक है। तो ये, उससे पहले यमन में बहुत ज्यादा ज्यूज होते थे, और जैसे मैंने बता दिया, छोटी छोटी सल्तनतें थी, इनके बादशाह टाइप थे, ऐसी चीजें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा यमन इनको सिखाने के लिए। और हजरत मुआज बिन जबल की जो हदीस है ना, बाद में पढ़ेंगे जाके, क्योंकि उसकी बात की रेलेवेंस आनी है, तो आपसे सल्लम की और हजरत मुआज की जो बातचीत हुई ना, वो बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद हज के बाद पढ़ेंगे। इसके बाद बनु कुलुफ तक जो था, बस थोड़ा सा रह गया। अल हाकिम इबन अल हकम है, सॉरी, अल हकम इबन हुजन,
ठीक है, ये आए, ये लोग ऑलरेडी, ये बनु कुलुफ जो है ऑलरेडी इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो इन्होंने आके सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए दुआ कीजिए। ठीक है, तो 7 दिन ये लोग रहे हैं, इन्होंने जुमा भी पढ़ा है। और इनसे हमें हदीस मिलती है, इन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपके हाथ में एक छड़ी थी। यानी उस जमाने में ये स्टाइल होता था ना, जो बड़े लोग होते थे, ऑनर वाले लोग होते थे, हाथ में अजा रखते थे, स्टाफ रखते थे, अजा। हजरत मूसा के पास भी अजा होता था इसी तरीके से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और आपके हाथ में ऐसे एक अजा था। तो ये हदीस हमें इनसे मिलती है। इसके बाद, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है जो कि यहीं से हमें मिलती है। बुखारी की ये हदीस है, ये फरमाते हैं अल हकम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे थे ना, तो खुतबे में मुझे एक ही बात याद रह गई है। वो बात क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम इबादत कर सकते हो ना, जितनी तुम आसानी से कर सकते हो ना, उतनी तुम करो। और ये याद रखो कि तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। हर चीज जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया वो करना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसमें से जितना मैक्सिमम कर सकते हो ना, वो जरूर करो। ठीक है, समझ आई? अब इसका मतलब ये नहीं है कि फराइज छोड़ने लगते हैं। फराइज के बाद ये बातें होती हैं। फराइज तो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो फराइज पूरे करता है ना, वो तो असल में मुस्लिम है। ठीक है, जो फर्ज नमाजें नहीं पढ़ रहा, जो फराइज ही नहीं पूरे कर रहा, वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो फराइज के बाद की बात हो रही है कि उसका जो जितना कर सकता है ना आसानी से, वो उतना कर ले। यानी जो तहज्जुद आसानी से पढ़ सकता है वो तहज्जुद पढ़ ले, जो नफली रोजे सुन्नत रोजे आसानी से, अयाम बीस के रोजे आसानी से रख सकता है वो कर ले, जो सदका खैरात ज्यादा दे सकता है वो कर ले। हर कोई कुछ ना कुछ करे, जितना कर सकता है आसानी के साथ उसमें बढ़ता जाए। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हर कोई इंसानी नेचर है, हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता, कि तहज्जुद भी पढ़ रहा है, अयाम बीस के रोजे भी रख रहा है, सारे सुन्नत रोजे भी पूरे हैं, और सदका खैरात में भी आगे आगे, जिहाद भी, हज भी है। तो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना मैक्सिमम कर सको और जरूर करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि सद्दू व कारिबू, ये आप वसल्लम ने फरमाया। मतलब कि जो तुम नहीं कर सकते ना, उसको किसी और चीज से जरूर भर दो। यानी कि अगर समझे तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते, नींद बड़ी पक्की है, तो दिन में सदका दो। ठीक है, सदका खैरात करो। और आगे कारिबू का क्या मतलब है? करीब आओ, करीब आओ, जितना तुम आ सकते हो, जितना मैक्सिमम तुम कर सकते हो ना, उतना कोशिश जरूर करो। तो अल्लाह ताला ने नियत और कोशिश देखनी है, नतीजा तो नहीं देखना। नताइज की अपनी वैल्यू है, लेकिन कोशिश सबसे पहले देखी जाएगी और नियत सबसे पहले देखी जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। ये हदीस से आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। वर्ड्स, ये वर्ड्स ऐसे है ना कि ऐसी हदीस को लोग गलत मतलब में बहुत जल्दी ले जाते हैं, तो इसलिए ये मैंने कोशिश की कि थोड़ा अच्छे तरीके से समझा दूं। फिर ये नजरान का जो डेलीगेशन है, वक्त है, ये आखिरी बात है हमारी, ये हम करते हैं। नजरान का वक्त, ये छोटा सा वाक्य, ठीक है। अच्छा, नजरान का वक्त था, नजरान के आपको पता है ईसाई थे, ये लोग आए हैं और वसल्लम ने इनको भी बहुत इज्जत दी। ये लोग भी मस्जिद में ठहरे और इन्होंने हजरत ईसा से रिलेटेड सवाल पूछे। की 1 से 1 to 60 आयत नाजिल हुई, और उन आयत में फिर था ना। और सूरह आल इमरान का मैं लिंक शेयर करूंगी, वो प्लीज आप लोग दोबारा सूरह आल इमरान पूरी, जिसमें समरी है, रिवाइज्ड है, वो आप लोग प्लीज, जिसने क्लास नहीं ली हुई वो उसे ले लें। और 1 to 60 भी उसमें कवर हो जाएंगे, बाकी पूरी सूरत उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो उसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि हजरत ईसा की मिसाल ऐसे ही है जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, कि दोनों को अल्लाह ने मट्टी से बनाया, और दोनों कलमा कुन से पैदा हुए। अल्लाह ताला ने कहा कुन, और फयकुन, तो वो हो गया। तो इस तरह हजरत ईसा पैदा हुए। इसके बाद फिर ये जो आयत मुहालबा है, ये भी इन्हीं आयतों में हमें मिलती है। ये लोग इस्लाम लाने के लिए तैयार नहीं थे ना, और ये इन्होंने इस्लाम कबूल भी नहीं किया। इनमें से सिर्फ एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया था। तो ये आयत मुहालबा फिर नाजिल हुई थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, आप वसल्लम ने इन लोगों से कहा कि मैं भी अपनी औलाद और अपनी औरतें और खुद बाहर आ जाता हूँ, तुम लोग भी अपनी औलाद और अपनी औरतें और खुद को लेके बाहर आ जाओ। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और मुहालबे का मतलब होता है एक दूसरे पे लानत करना, कि झूठ जो बोल रहा है ना हम में से, उस पर अल्लाह की लानत हो, और वो जाहिर है फिर अजाब नाजिल होगा। तो ये आयत मुहालबा नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए अपने बच्चों को लेके।
हसन हुसैन को लेके, फातिमा को लेके, अली को लेके रजी अल्लाह ताला अन्हुम, और आप सल्लम खुद बाहर आए, और उनको भी आपने कहा कि तुम लोग भी बाहर आओ और हम मुहालबा करेंगे। लेकिन उन लोगों ने बाहर आने से ही इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे। जाहिर है इन लोगों को ईसाई यहूदी ये पहचान तो गए थे कि आप सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इन्होंने माना नहीं। बहुत सारे ईसाई मान भी गए थे, लेकिन ये जो है ये पर्टिकुलर इन्होंने नहीं माना। आज जो लोग वापस चल गए हैं जाने के लिए, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम जिजिया देंगे। फिर जिजिया देने पे बात तय हुई। जब वापस निकलने लगे हैं तो एक शख्स था इनके दरमियान में, उसने नाउजुबिल्लाह गालियां देनी शुरू कर दी। तो दूसरा जो शख्स था उसने कहा कि गालियां मत दो। तो इन्होंने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तो इसने कहा कि फिर तुम लोगों ने माना क्यों नहीं? तो उसने कहा कि हम कैसे मान जाएं, एक हम इनके आगे झुक कैसे जाएं, और दूसरा अगर हम झुक गए तो हमें जो रोमन एम्पायर की तरफ जो हमें सहूलतें मिलती हैं, वो सारी सहूलतें फैसिलिटीज जो है वो तो हमें मिलेंगी नहीं। तो वो सारा कुछ हम लूज कर जाएंगे, तो हम कैसे मान जाएं? ये मान नहीं सकते हम। यानी पहचान लिया था इन्होंने, लेकिन अपने दुनियावी जो मराआत होती है उसकी वजह से नहीं मानते थे, या और दुनियावी अकड़ की वजह से, रुतबे स्टेटस वगैरह की वजह से। तो ये जो शख्स था इसको एहसास हुआ, इसने इन लोगों को छोड़ दिया, वापस मदीना गया और जाकर फिर इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है। और इसके बाद हमें ये छोटा सा वाकया मिलता है अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का। ये भी आए हैं और इन्होंने आकर परमिशन मांगी अंदर आने की, और ये कहते हैं कि जब हम आए हैं तो हमें बिल्ला नफरत किसी से नहीं थी, और जब हम बाहर जाने लगे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत हमें किसी से भी नहीं। यानी ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स भी है अल्लाह के रसूल से। जब तक आप किसी से दूर रहते हैं, ये लोग जैसे थे, पेगन्स थे, बुत परस्त थे, तो जाहिर है या ईसाई थे, ऐसे मोहब्बत तो नहीं हो सकती थी ना। लेकिन जब मिले हैं तो फिर वो जज्बात, रसूल को देख के वैसे ही जज्बात बदल जाते हैं। यानी खूबसूरत चेहरा, ईमान वाला चेहरा कहना चाहिए, ईमान वाले चेहरे देख के वैसे ही हम भी किसी वलीउल्लाह को देखें तो कैसे हमारे दिल पिघलता है ना, और कैसे मोहब्बत महसूस। ये वो वाला सीन है। और वैसे भी इंटरेक्शन हुआ, इखलाक देखा, किरदार देखा, तो ज़ाहिर है मोहब्बत फिर बढ़ जाती है और मोहब्बत हो जाती है। तो आपसे महबूब फिर हमें कोई भी नहीं था जब हम वहां से निकले, और ये लोग क्रिश्चियंस थे। और इनमें से एक, इनके साथ एक और साथी थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत दें। ये क्रिश्चियंस थे ना, इन लोगों को तो पता था पुराने नबियों का। तो आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि हजरत सुलेमान जैसी बादशाहत आपको मिले? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे साहिब को अल्लाह ने उससे दे रखा है। यानी यहाँ से अब देखें आजिज़ी हमें पता चल रही है ना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे कि नहीं जी, मुझे तो बहुत कुछ मिला हुआ है, मुझे अल्लाह ने बेहतर दे रखा है, मेरी तो बड़ी वैल्यू इस तरह की चीजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हारे साथी को अल्लाह ने बहुत नवाज रखा है, बहुत इससे ज्यादा दे रखा है अल्लाह ताला ने। यानी ये आजिज़ी मैं कहने में आजिज़ी नहीं है, तुम्हारा साथी कहने में इसमें आजिज़ी है। लोगों में से ही हूँ, तुम्हारा ही साथी हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे नवाज रखा है, इस हालत दी। और यहाँ पे यकीनन जन्नत की सरदारी की बात हो रही है कि जन्नत दे रखी है। और इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रसूल को, ये हदीस हमने पहले भी पढ़ी हुई है, हर नबी को ना अल्लाह ताला एक विश देते हैं, एक दुआ ऐसी जो कि जरूर कबूल होगी। तो वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने ना वो दुआ दुनिया में मांग ली, जो कि वो चाहते थे कि जरूर कबूल हो, 100% श्योरिटी के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उससे बचा के रखा है कि मैं वो दुआ आखिरत के दिन, क़यामत के दिन दुआ। और ये था हमारा लास्ट वाकया। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये कुछ वाकयात हैं जो कि हमने कवर किए हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे वाकयात हैं वफूद के, ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे ना, अहम थे और हर तरह के, और जो थोड़े बहुत लेसन इनमें से हमें मिल रहे थे छोटे छोटे वाकयात से, वो भी हमने साथ साथ ही डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम 9 हिजरी वाला हज और उसके बाद 10 हिजरी वाला हज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली क्लास में कर लें। कल मेरी कमिटमेंट है ऑफिस की तरफ से, मैंने एक और सेशन अटेंड करना है, ठीक है? तो कल और परसों तो क्लास नहीं हो सकेगी, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप क्लास करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।